नमस्कार। आज हूँ मार्च 31 तारीख मंगलवार। आसतु नजर पकेबा आज केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिए संपूर्ण खबर जानीपारे। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को गोटे लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करने को जमारू भी भूलें। तो चलतु डेरी नक वीडियोटी को आरंभ करवा। नजर पकेबा प्रथम खबर। एप्रिल 1 रु बदली जीव ऑनलाइन पेमेंट नियम। एथर प्रति ट्रांजैक्शन पूर्व करने जरूरी काम नचेत एप्रिल 1 2026 ठारू भारत में डिजिटल पेमेंट रे टिके परिवर्तन होगाकू जाउची। भारतीय रिजर्व बैंक ऑनलाइन पेमेंट रो सुरक्षा वृद्धि करने नूतन नियम प्रचलन करिछि। जदि आपण यूपीआई डेबिट क्रेडिट के डिजिटल वॉलेट व्यवहार करती तेबे आपण किछि नूतन परिवर्तन सम्मुखीन हेबे। परवर्ती खबर। कालबैशाखीर प्रभाव में यही सबु जिले में हो पारे वर्षा। पश्चिम ओडिशा रे सर्वाधिक तापमात्रा वृद्धि पाइबारे लागिछि। टिटिलागढ़ सहर में पारद 40.8 डिग्री को वृद्धि पाइछि। सेहीपरि भवानीपाटना रे 29.8 डिग्री थिबा बेले झारसुगुड़ा रे एवं सुवर्णपुर जिले में 29.4 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइछि। तापमात्रा पश्चिम ओडिशार संबलपुर रे 38.7, तालचेर रे 38.6, बलांगीर रे 38.8, राउरकेला रे 38.2 एवं सुंदरगढ़ रे 37.6, अनुगुल रे 37.7, चांदबाली रे 36.7, कटक रे 35.6 एवं भुवनेश्वर रे 35.9 डिग्री रही। परवर्ती खबर। यात्री माने दयाकरी ध्यान दिंतु। 42 दिन बंद रहिबो ट्रेन चलाचल बंद। भारतीय शताब्दी समेत अनेक ट्रेन रूट बदली जाइछि। ट्रेन यात्री भाई मानक पई बड़ खबर। 42 दिन पई बंद रहिबो ट्रेन चलाचल जद्वारा यात्री माने अनेक असुविधार सम्मुखीन देबाकू जाउछंती। गंगा सेतुर ट्रैक मरामती को सुगम करबा पई रेलवे 2 एप्रिल रु 42 दिन पई एक मेगा ब्लॉक कार्यकारी करिबो। 13 मे पर्यंत प्रतिदिन 8 घंटा पई मरामती कार्य कराजिबो। परवर्ती खबर। हरमुज शक्ति संकट मध्य बड़ निष्पत्ति नेले सरकार। एवं गहम चाउल सहित मिलिबो। ईरान उपरे अमेरिका एवं इस्राएल रो आक्रमण पर ईरान हरमुज पलाणी को बंद कर देइछि। यह भारत समेत विश्व को शक्ति जोगाण को प्रभावित करिछि। मध्य प्राच्य रे चलीथिबा उत्तेजना विश्व शक्ति जोगाण उपरे चाप वृद्धि करुछि एवं यार प्रभाव एवं भारत रे मध्य अनुभूत होउछि। परवर्ती खबर। नाबालिका को अपहरण कर शुभम बलात्कार पर देखंतु। गंजाम जिला सानखेमुंडी ब्लॉक अधीन एक गाँव आकस्मिक भाव में निखोज हो जाइतिबा जड़े 17 वर्षीय नाबालिका को पाटपुर पुलिस रविवार सकाळे शेरगढ़ बस स्टैंड रु उद्धार करथिले। तांकू अपहरण एवं बलात्कार कराजितेबा अभियोग रे शुभम सेट्टी को तदंतकारी अधिकारी एसआई श्रीनिवास दास गिरफ करी सोमवार ब्रह्मपुर बड़ डाक्तरखाना रे डाक्तरी माइना कराइबा परे ब्रह्मपुर स्थित फोक्स कोर्ट को चालान करिसंती। परवर्ती खबर। केंद्र सरकार को बड़ घोषणा। चाषी शुणिले होइजिबे खुशी। देश में आगामी खरीफ ऋतु को नहीं चाषी माने किछि आश्वस्ति पाइछंती। केंद्र सरकार स्पष्ट करिसंती जे देश में प्रचुर परिमाण रे सार गच्छित अछि एवं चाषी माने कौनसी अभावर सम्मुखीन हेबे नाही। एवं व्यतीत सरकार निश्चित करिसंती जे यूरिया एवं डीएपी भली आवश्यक सार नियंत्रण मूल्य उपलब्ध रहिबो। परवर्ती खबर। कर्मचारी अपडेट। केबेटू बढ़िबो दरमा जानतु सरकार को नुआ घोषणा। केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी अष्टम वेतन आयोग को नहीं एक बड़ अपडेट सामना को आसीछि। निकटरे संसद रे अर्थ राष्ट्र मंत्री पंकज चौधरी स्पष्ट करिसंती जे सरकार 3 नवेम्बर 2025 रे आनुष्ठानिक भावे 8म केंद्रीय वेतन आयोग गठन करिसंती। परवर्ती खबर। युद्ध बेले डराइलाणी कोविड रो नुआ भारिएंट। 23 देश में कल्याणी काया विस्तार। एथर वैक्सीन भी फेल मारुची। मया युद्ध भितर डराइलाणी कोविड रो नुआ भारिएंट। अमेरिका समेत 23 देश में काया विस्तार करिबारे लागिची कोविड रो नुआ भारिएंट।
ସିକାଡା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଓମିକ୍ରନ୍ର ଏହି ସବୁ ଭାରିଆଣ୍ଟ ସିକାଡା ବି ନଭେମ୍ବରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ବାଜିବ ସାଇରନ୍, ଫୋନ୍କୁ ଆସିବ ତୁରନ୍ତ ଆଲର୍ଟ। ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ବଞ୍ଚାଇବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ। ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯଦିଓ ଏ ନିଃସନ୍ଦେହ ସୁବିଧାଜନକ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଛୋଟ ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯେପରିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍, ଯାହା ଏକ ଗୁରୁତର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶାକାନ୍ତ ଦେବେ ବର୍ଷିଲେ ନବୀନ। ଏମପି ନିଶାକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ବାବଦରେ ରବିବାର ରଖାଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବିଜୁବାବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମିଳିବ କିରୋସିନ। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମିଳିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କିରୋସିନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। କିରୋସିନ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 60 ଦିନର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କିରୋସିନ ବିକ୍ରି ହେବ। 21ଟି ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ କିରୋସିନ ଆଡ୍-ହକ୍ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିରୋସିନ ବିକ୍ରୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିଟ୍‌ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଲେଣି 4,27,487 କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ଚିଟ୍‌ଫଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ତଥ୍ୟ ନେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏଯାଏଁ 4,27,487 କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚିଟ୍‌ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ରୋଜକରି ଗ୍ରୁପ, ଗୋଲଟେଣ୍ଡା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭୁଲ୍ ଏବଂ ହାଇଟେକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରମୋଟର ଗ୍ରୁପରେ 8,77,953 ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3,27,642 ଜମାକାରୀଙ୍କୁ 128 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା ଛୁଟି ଦିବସରେ ମରାମତି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଜଗତସିଂହପୁର ବିଭାଜନ ପକ୍ଷରୁ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକରେ ହେଉଥିବା ଉନ୍ନତିକରଣ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ବର୍ଷେ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି କି ରାସ୍ତା ଭାରସାମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରୁ ନଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କ ହେବାର ବର୍ଷ କେତେଟା ପରେ ରାସ୍ତା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଆକସ୍ମିକ ମହାକୁମ୍ଭ। ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷ 2026 ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ ହେବ। ପଲ୍ଲୀକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ ପାଳନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ। ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୋଜକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଉପକୂଳ ତଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇରେ ପାଳନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 14 ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ଭବିଷ୍ୟତର ସହିତ ପାଳନ କରାଯିବ।